सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସୀମା ରହିନାହିଁ। କିଛିଦିନ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଚାରିଦିଗକୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଚିରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। भगवान उवाच राजांकु विष्णु तेजे जिणी धन संपद बेगे आणी धर्म नंदन पासे देले कृष्णर छामुरे कहिले भोनाथ शुणी मा गोविंद घोर दुर्जय जरासंध ताहाकु न पारिलु जिणी शुणी हसंती चक्रपाणी द्वारकापुरे कलु बास से नहिला विनाश सबु नृपति बंदी करी तू कि न जानू चक्रधारी तोर बुद्धि रे नाश जीव तेबे से मो यज्ञ होइब शुणी बोलती चक्रपाणी ए कथा मुही अछि जानी से बंदी नृपति चार कहिला मोहर आगर अवश्य ताकु संहारिबी बंदी नृपति उद्धरिबी राजाए करु मने ध्यान तक्षणे जानी जनार्दन उद्धव वाक्य सुमरण करि उठिले नारायण भीम अर्जुन तुले हरि तक्षणे विप्र रूप धरी मिलिले जाई गिरिवरे दुर्गम जरासंधपुरे अतिथि बेसे तार द्वारे मिलिले भिक्षुक बेभारे गृहस्थ धर्म भिक्षु पूजा ब्राह्मण्य जरासंध राजा द्वार समीपे भगवान सुस्वरे कले सामगान क्षत्रिय कूले जात होई छद्मे ब्राह्मण रूप बही कृष्णर वेदनाद शुणी मने विचारे नृपमणि ए तो पूर्व विप्रवर मिलिले मोहर नवर आज जीवन मोर धन्य उत्तम विप्रे देवी दान हेमंत मने विचारिला कृष्णर निकटे मिलिला तार बदन चाहि हरि कहंती अंजलि प्रसारी सुण धार्मिक नृपवर अनेक दूरे आंभ घर तोर महिमा शुणी कर्णे आंभे अइलु पथ श्रमे तोर कुशल हेउ सुखे जहा मागिबु आंभे मुखे संतोषे देबु नृपवर ए धर्मे विलंब न कर तु पुण्यवंत शिरोमणि आंभे अइलु जस शुणी संसार दुखर कारण तितिक्षु बोलांती जे जन तार सदृश नाही केही दुर्लभ मागिले से देई पुण्य पुरुष पूर्व काले किले जे मोहि मंडले जे हरिश्चंद्र मोहिपति जे रंती देव उच्च वृत्ति शिविराजन भाग्यवंत बळी जे विरोचन सुत व्याध कपोत आदि जेते अध्रुव देहे ध्रुव पथे गमिले पुण्य फले सुखे जसर हिला तिनी लोके सुकोवाच हेमन्ते कृष्णवाणी शुणी विप्रंकु चाहि नृपमणि स्वर आकृति परिमाणे हस्तकर्कश धनु गुणे देखि करई विचारण निश्चय एनु हई ब्राह्मण
ପୂର୍ବେ ଏହାଙ୍କୁ ଅଛି ଦେଖି ଏମନ୍ତ ମନେ ଉପଲକ୍ଷୀ ପୁଣି ବିଚାରେ ସୁଧ ଚିତେ ଅତିଥି ଲଙ୍ଘିବି କେ ମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ହୋଇଛନ୍ନ ଯେବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାଗେ ଦାନ ଏହାକୁ ନାହିଁ ମୋର ଭୀତି ମୋହର ଦ୍ୱାରେ ଅତିଥି ଏହାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଦାନ ଯେବେ ମାଗିବେ ମୋ ଜୀବନ ଏମନ୍ତ କରି ଅନୁମାନ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ବୋଲୋଇ ବଚନ ଭୋବି ପ୍ରବରେ ମାଗ ଦାନ ଦେବଇ ସତ୍ୟମ ବଚନ ଏ ଧର୍ମେ ବିଳମ୍ବନ କର ମାଗିଲେ ଦେବି ଆଜ ଶିର ଶୁଣି ତାହାର ସତ୍ୟବାଣୀ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦିଅ ଦାନ ଆନରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଶସ୍ତ୍ର ସମରେ ନାହିଁ ସଧ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେବେ ତ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ କହିବୁ ଶୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ଆମ୍ଭେ ତିନି ଏବେ ତୁ ନ ପାରିଲୁ ଚିହ୍ନି ଦେଖ ଏ ବୀର ବୃକୋଦର ବାମିଟି ଅର୍ଜୁନ ଏହାର ଏହାଙ୍କ ମାତୁଳ ଜଭ୍ରାତ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବ ସୁତ ମୁଁ ତୋର ରିପୁ ମହାବଳ ଜିଣିଲି ସପ୍ତଦଶ ବେଳ ବେଳେ ଜିଣିଲୁ ବଳେ ତୁହି ତା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ଉଚ୍ଚେ ହସିଲା ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲଇ ତୁରେ ବଡ଼ ମନ୍ଦ କୋପେ ବୋଲଇ କୃଷ୍ଣେ ଚାହିଁ ସତ୍ୟ ଯେ କରିଅଛି ମୁହିଁ ସଂଗ୍ରାମ ମୋହର ଉଚିତ ତୁ ପୁଣି ସଂଗ୍ରାମେ ନିଶତ ପଳାଇ ଗଲୁ ମୋର ଭଏ ଏବେ ଭଣ୍ଡିଲୁ ଘୁଟ ମୋହେ ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ଜଳେ ପଶି ଏବେ ଛଳିଲୁ ମୋତେ ଆସି ସମୁଦ୍ରେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ତୋହର ତୁଲେ କାହିଁ ରଣ ଏ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସଖା ତୋର ତୁଲ୍ୟ ବୟସ ନୁହେଁ ମୋର ଏହାର ଦେହେ ନାହିଁ ବଳ ଏ କାହିଁ ହେବ ମୋର ତୁଲ ମୋହର ତୁଲ୍ୟ ବଳି ଭୀମ ସେ ଜାଣେ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେମନ୍ତ ବୋଲି କୋପ ଭରେ ବେଗେ ମିଳିଲା ନିଜ ପୁରେ ବୁଲାଇବେନି ଗଦା ହସ୍ତେ ମିଳିଲା କୃଷ୍ଣର ଗ୍ରତେ ଗଦାଏ ଭୀମ ହସ୍ତେ ଦେଲା ସମର କର ତୁ ବୋଇଲା আপনে গদা হস্তে ধরি রণে পশিলা গোসরি সমরে ভীম জরাসন্ধ শূন্যে দেখন্তি দেব বৃন্দ অন্তরে নিজ বল আঞ্চি গদা সমরে পঞ্চা পঞ্চি রণে দুর্মদ বেনি বীর ঘুরাই করন্তি প্রহার শবদ জেহ্নে ঘড় ঘড়ি শুভই বেনি দেহে পড়ি বাম দক্ষিণে গদা চাড়ি কোপে পিটন্তি ভুজ তোড়ি পিটন্তি ভুজ যুগে বেগে গদায়ে বাজি তাঙ্ক অঙ্গে কটি জঘন উর কন্ধে বজ্র শবদ ঘোর নাদে